तिजारत नबी की सुन्नत है और तिजारत में बरकत भी है। इसी कड़ी में ऑल बंगाल इमाम मुअज्जिन एसोसिएशन की तरफ से करीब 60 इमाम और मुअज्जिन को तिजारत यानी बिजनेस से जोड़ा गया और शुरुआती दौर में उन्हें तिजारत करने के लिए कई चीजें जैसे लुंगी, गमछा, रुमाल, मोबाइल चार्जर, डेटा केबल, इतर वगैरह कई चीजें उन्हें मुहैया कराया गया और कहा गया कि आप इन चीजों को कम से कम कीमत पर बेचें ताकि लोगों का फायदा हो सके और जिन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको कम से कम कीमत पर मुहैया कराया जाएगा। ये काम धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और आप भी औरों की तरह तिजारत से जुड़ेंगे। ये काम आप इमामत करते हुए आसानी के साथ कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट और ऑर्गेनाइज करने में सबसे आगे ऑल बंगाल इमाम मुअज्जिन एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन मुस्तफीज हाशमी थे। उन्होंने कहा कि हमें बहुत दुख होता है जब मस्जिद के इमाम और मुअज्जिन हजरात को लोग बुरी निगाहों से देखते हैं, जबकि हमारी जिंदगी में इनका अहम रोल होता है। इस खास मौके पर मुस्तफीज हाशमी के अलावा सभी कारकुन मौजूद रहे और दूर दूर से इमाम और मुअज्जिन हजरात भी शामिल हुए थे। सभी ने इस कदम की काफी तारीफ की। आइए सुनते हैं। आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे जो ग्राम एरिया है, जो रूरल एरिया है, जहाँ पे वहाँ आज के डेट पे भी मस्जिद कमेटी उतनी स्ट्रांग नहीं होती है। तो मस्जिद कमेटी अगर स्ट्रांग नहीं है तो ऑब्वियसली बात है उनको उतनी सैलरी नहीं मिलती होगी। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, बहुत सारे ऐसे रूरल एरिया में मौज़िन साहब, इमाम साहब को 6,000 8,000 भी सैलरी मिलती है। और आप एक चीज़ सोचिए कि आज के डेट पे एक मिनिमम फैमिली में कम से कम 5 से 6 लोग तो होते ही होते हैं, ठीक है। अब 5 लोगों के फैमिली को रन करने के लिए क्या 6,000 8,000 रुपये का वो इनफ नहीं होता। तो कहीं ना कहीं जब उनकी तबीयत खराब होती है, दवा उनको वही प्राइस में मिलती है, राशन उनको वही प्राइस में, उनके लिए कुछ भी अलग से स्पेशल डिस्काउंट नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनकी भी तकलीफ को समझने की ज़रूरत है। अब चूंकि वो आलिम कुरान है तो वो अपनी प्रॉब्लम इस तरह से पब्लिक को नहीं बोल सकते कि उनकी फाइनेंशियल इस तरह प्रॉब्लम, तो उनके उसके इज्जत को, उनको एहतराम को रखते हुए हमने एक कोशिश करा कि उनका भी किसी तरीके से छोटा सा कारोबार और इस तरीके से कारोबार किया जाए ताकि उनकी दीनी जो काम है उनका उसमें भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो और मस्जिद के बाहर ही कोई ऐसा ज़्यादा वक्त न दिए, छोटा सा कारोबार वो कर सके। तो इसके लिए हमने ऐसी चीज़ें चुनी जैसे तस्बीह हुआ, अतर हुआ, रुमाल हुआ, हाजी रुमाल हुआ, मोबाइल एसेसरीज हुआ, मेसवाक हुआ, सुरमा हुआ, टोपी हुआ, इस तरह की चीज़ें, जो लुंगी हुआ, जो मस्जिद के बाहर वो छोटा सा दुकान लगा के कारोबार कर सकते हैं और हमारे रसूल भी करते थे। तो इस तरीके से इंशाल्लाह हमने अच्छी नीयत से आज कोशिश किया। आज इंशाल्लाह अल्लाह ने हमें तौफीक दी तो हमारे एसोसिएशन हमने सबने मिलकर 60 लोगों का किया। लेकिन हमारा इरादा ऐसा है कि साउथ 24 परगना में जो इमाम साहब जिनकी फाइनेंशियली थोड़ी कमजोरी है, इंशाल्लाह वो इस तरह के कारोबार करने में इंटरेस्टेड होंगे। हमने एक बार में तो पॉसिबल नहीं है, पर 2 बार में 3 बार में करके इंशाल्लाह उनका भी कारोबार स्टार्ट करने का कोशिश। मिट्टी का आदमी हूँ, मिट्टी में रहता और एक दिन मिट्टी में मिल जाऊंगा, ठीक है। तो मुझे पता है इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से कि जो इस चीज़ की दुनिया में है वो यहीं रहने वाला है। खाली हाथ आया और खाली हाथ जाऊंगा। अब मैं क्या करता हूँ, बाकी क्या करते हैं नहीं करते वो तो मुझे नहीं पता। और बात सिर्फ इमाम एसोसिएशन की नहीं है, मैं बहुत सारे एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ। तो तकलीफ सबका बराबर होता है, चाहे वो एक इमाम साहब का हो, एक पुरोहित जी का हो, एक फादर का हो, एक रिक्शा चलाने वाले का हो या एक दिन भर में नौकरी करने वाला का हो। तकलीफ सबकी होती है, दर्द सबका सेम होता है। और कहीं ना कहीं मैंने इन सब चीज़ों को अपने टीन एज के एज में मैंने बहुत करीब से देखा है। तो मुझे ये चीज़ पता है कि आज मुझे इस तरह की तकलीफ है तो अगर किसी और को हो रहा तो सेम तकलीफ हो रहा। तो हमारे जितने भी प्रोग्राम होते हैं इमाम एसोसिएशन का, उस प्रोग्राम में आपको कम्युनल हार्मनी का एक एग्जाम्पल मिलेगा। हर प्रोग्राम में एक पुरोहित जी भी रहते हैं, फादर भी रहते हैं, सिख कम्युनिटी की भी रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम अपनी कहते हैं ना मुस्लिम को, हम कॉमनल, हमें सोसाइटी में पीस चाहिए। और ये एसोसिएशन बंगाल की खूबसूरती में, बंगाल के पीस में एक बहुत बड़ा रोल अहम करता है। दूसरी चीज़, हमारा जो एसोसिएशन है वो सिर्फ कहते हैं ना कि फ़ोटो खिंचाने के लिए या एक जैसा ताकत दिखाने के लिए नहीं है। ये एसोसिएशन है आवाम के लिए, इमाम साहब, मौज़िन साहब के लिए कुछ बेहतर काम करने के लिए। और पिछले माशाल्लाह 1.5-2 साल में हमने बहुत सारे मौज़िन इमाम साहब का ऑपरेशन कराने में हमें कामयाबी मिली जिनको फाइनेंशियली दिक्कत थी। बहुत सारे बच्चों का, जो टैलेंटेड बच्चे हैं इमाम साहब, मौज़िन साहब के बच्चे, उनको हमने बहुत सारे अलग अलग जैसे कहते हैं एजुकेशनल जो ट्रस्ट चलते हैं उनके साथ मिलकर उनको एडमिशन कराया है। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हमारी और भी बहुत अच्छी कोशिश, जैसे आज हमने एसोसिएशन ने एक कोशिश की कि 60 लोगों का छोटा मोटा कारोबार कराए। तो आने वाले टाइम में इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल मिलेंगे
सोसाइटी को चेंज करने के लिए। ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा कि रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये सब चीजें नहीं। हम जुड़े हैं एक साथ एज अ फैमिली के तौर पे, और फैमिली में क्या होता है, किसी एक को तकलीफ हुई तो सारे फैमिली एक साथ खड़े हो जाते हैं। तो हमारा मिशन ही है कि हम एक परिवार है, और जो जो इस परिवार का कमजोर लोग होगा उसको सारे लोग मिलकर उसको उस बराबर लाएंगे, क्योंकि हमारा इस्लाम पूरी दुनिया में फैला इसी तरह के इक्वालिटी से। जब नमाज पढ़ने जाए तो सब बराबर। बहुत अच्छा, माशाल्लाह, इसको हम लोग मुबारकबाद देते हैं। और इससे भी बहुत अच्छा जो चीज़ हुआ आज कि 60 इमाम साहब को, हर ब्लॉक से दो दो इमाम साहब को एक मिनिमम जैसे कि जनमाज, तस्बीह, मिसवाक और अतर दिया गया, ताकि वो लोग मस्जिद के सामने उसको एक बाकायदा दुकान हिसाब से वो लोग उस चीज़ को तिजारत कर सके। तिजारत जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत है। और ये चीज़ जो इमाम एसोसिएशन, खासतौर से हम मुस्तफिज़ भाई का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन लोग ने इस चीज़ का पहल किया। ये तो एक मॉडल है पूरा बंगाल में फॉलो करने के लिए कि इमाम साहब को एक मतलब कितना उनको डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी कितना सहायता किया जा रहा है, और एक बेहतरीन तरीके से मतलब वो जैसा इमाम भी है वैसा तिजारत भी करते हैं। तो हर पैगंबर का सुन्नत था। आप बताइए, जो वजीफा उनको मिल रहा है, ठीक है, अच्छा बात है, लेकिन क्या उससे क्या काफ़ी है आज के दिन में? आज जैसा महंगाई, जैसा हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है, और सिर्फ वो नहीं, तिजारत करना तो सुन्नत है। नमाज के बाद तो तिजारत करना चाहिए। कुरान शरीफ में ये है कि नमाज पढ़ो, उसके बाद अल्लाह के ज़मीन पे रिस्क का खोज में तुम लोग निकल जाओ। तो ये रिस्क के लिए जो उनका साथ, उनका मदद करना और उनको हेल्प करना एक मॉडल है, ये एक बेहतरीन मॉडल है। ये पूरा सिर्फ बंगाल के लिए नहीं, मुझे तो लगता है ये पूरा हिंदुस्तान के लिए इंशाल्लाह एक मॉडल साबित होगा। অল বেঙ্গল ইমাম মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা কমিটির আয়োজিত এখানে আপনারা দেখলেন পিস অ্যান্ড হারমোনি, শান্তি ও সম্প্রীতি সভা। এই সভায় জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে প্রতিনিধি প্রায় 1000-এর কাছাকাছি ইমাম তারা অংশগ্রহণ করেছিলেন। আমন্ত্রিত অতিথি মহারাজরা, ফাদাররা, বিভিন্ন ধর্মীয় গুরুরা ছিলেন এখানে। জেলা ইমামরা, আমাদের রাজ্য কমিটির চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান সবাই ছিলেন। আমাদের এখানে মূলত আলোচনা হলো শান্তি সম্প্রীতির বিষয় নিয়ে। সাথে সাথে ইমাম মুয়াজ্জিনরা যে তাদের যে সমস্যাগুলো, তার মধ্যে ওদের একটা ফিনান্সিয়ালি ওদের প্রবলেম, যে সমাজের সব থেকে ভালো কাজ করে কিন্তু সব থেকে কম মাইনে পায় তারা। তো তাদের জিন্দগিটা একটু ভালো হওয়া দরকার আছে। তা তাদের পাশে আজকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা সারা বাংলাদেশকে নজির করলো যে তাদেরকে স্বনির্ভর করার জন্য, মাথাপিছু আয় বাড়ানোর জন্য তাদেরকে ব্যবসার জন্য একটা কিট দেওয়া হলো। কিছু জিনিসপত্র মসজিদে তারা রেখে মুসল্লিরা কিনবে, সেখান থেকে ইমাম সাহেবের লাভ হবে, সেটা বিক্রি করে আবার কিনবে, আবার বিক্রি করবে। এই করতে করতে তারা একটা বড় তাজির বা ব্যবসায়ী হবে। নবীজি ব্যবসাকে সুন্নাত বলেছেন। এইটা আমাদের সংগঠন এখান থেকে চালু হলো সারা বাংলায়, ইনশাল্লাহ আমরা এটাকে। সর্বপ্রথম কথা হলো অল বেঙ্গল ইমাম মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড চ্যারিটেবল ট্রাস্ট, এটা আপনি জানেন যে সারা পশ্চিমবঙ্গে 310টার অধিক ব্লকে আমাদের মজবুত সংগঠন আছে। আমরা সর্বপ্রথম দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা আমাদের 29টা ব্লক আছে। আপনারা দেখতে পেলেন প্রত্যেকটা ব্লক থেকে আমাদের সংগঠনের সমস্ত সদস্যরা এসেছেন। বিশেষ করে এমন একটা দুর্যোগ অবস্থার মাঝখান থেকে, যেখানে সকাল থেকে একটানা বৃষ্টি হচ্ছে, তার মাঝখানেও পুরো ভরপুর আপনারা দেখলেন। তো কত বড় আন্তরিকতা! আমরা আমাদের এই এর সঙ্গে কর্মী সম্মেলনও আমাদের আছে। এনারা সব বললেন শান্তির উপরে, সম্প্রীতির উপরে। ভারতবর্ষ একটা সেকুলার স্টেট, এটা, আর তার মধ্যে বাংলা হলো একটা সম্প্রীতির পীঠস্থান। আমরা কিন্তু শুধু ইমামরা এই কাজ করে না, ইমামরা একটা নেতা। ইমামরা সবসময় চায় যে এখানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য যখন যেখানে প্রয়োজন হয়েছে, আমাদের প্রশাসনরা প্রত্যেকটা থানা থেকে আমাদের লোক রয়েছে, আমাদের কাছে ফোন করার সঙ্গে সঙ্গে যখন চায় আমরা আমাদের ইমামরা সেখানে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে যাতে একটা সম্প্রীতি বজায় থাকে তার কাজও করে চলেছি। একটু আগে আপনি একটা প্রশ্ন করছিলেন যে আমাদের ছেলেদের সর্বপ্রথম নিয়ে কেজি স্কুলে দেয়, এটা যায় ওটা দেয়, তাহলে এরা কিভাবে ধর্মীয় শিক্ষাটা কিভাবে পাবে? আমরা এইটা চিন্তা ভাবনা করে এখন এই দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা আমাদের ইমাম সংগঠনের নেতৃত্বে অন্য একটা আমরা, যাতে করে সে তার ধর্মীয় শিক্ষাও পায়। তা কিভাবে পাবে? আমরা চিন্তা করলাম যে টাইমে ওরা স্কুলে যায় ওই টাইম ছাড়া
কোন টাইমটা ওই বাচ্চার একটা সময় পাবে, সেইটা আমরা দিনিয়াত মুনাজ্জাম মক্তব বলে একটা আমরা সিস্টেম চালু করেছি। তাতে 14টা সাবজেক্ট বিশিষ্ট। তো একটা ছেলে যদি সে যদি 10টা থেকে 4টে পর্যন্ত তার যদি স্কুল থাকে, এর ফাঁকে কোন টাইমটা তার সময় আছে, সে কেউ বলছে আমার সকালে টাইম আছে আমার বাচ্চা, কেউ বলছে আমার বিকালে টাইম আছে। আমরা ইমামরা মসজিদ থেকে উদ্বুদ্ধ করে তাদেরকে এইভাবে এই সংগঠন এই আমাদের এই শিক্ষাঙ্গনে আনছি। এইভাবে আমাদের দক্ষিণ 24 15,000 বাচ্চা এখন দিনিয়াত মুনাজ্জাম মক্তবের অধীনে, তারা এদিকে হাই স্কুলে পড়াশোনা করছে, তার সঙ্গে দিনী শিক্ষাও নিচ্ছে। আজকের প্রোগ্রাম সত্যি আমরা খুব সাকসেস, যে অতি অল্প সময় এরকম দুর্যোগে আমরা এত বড় প্রোগ্রাম করতে পেরেছি দক্ষিণ 24 পরগনায়। এটা আমরা অল বেঙ্গল ইমাম মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন চ্যারিটেবল ট্রাস্টের তরফ থেকে আমরা সারা রাজ্যে এভাবে ছড়িয়ে দিতে চাই যে আপনারা প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টে এইভাবে মিটিং করুন। আর আমি আরও একটা বার্তা দিতে চাই, আমরা যে পাঁচটা বিষয়ে কাজ করছি, প্লাস্টিক বর্জন এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, আমরা এই প্রোগ্রামগুলো প্রত্যেকটা মসজিদে মসজিদে চালাচ্ছি এবং শিক্ষার উপরে স্বাস্থ্যের উপরে সচেতন করছি আমরা বিভিন্ন স্বাস্থ্যের উপরে, যেমন ডেঙ্গু হচ্ছে, বৃক্ষরোপণ, এরকম বিভিন্ন সামাজিক কাজ দেশের কাজ আমরা করছি। আমরা আমাদের প্রত্যেকটা জেলার ইমামকে বলবো, এখনো যারা আমাদের এই সংগঠনের মধ্যে সদস্য হননি তারা প্রত্যেকেই আমাদের ফর্ম ফিল আপ করে সদস্য হয়ে আমাদের সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ করে মজবুত করে আমরা বিভিন্নভাবে দাবি আদায় করে সমাজের কাজ করতে চাই। বেঙ্গল ইমাম মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড ট্রাস্ট এর উদ্যোগে যে ওনারা যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কাজটা করতে চলেছেন, এটা খুব সুন্দর, আন্তরিকভাবে তাদেরকে আমরা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। যেহেতু তেনারা যে উদ্যোগটা নিয়েছেন, যে ইমাম সম্প্রদায় যারা কিনা সমাজের উচ্চ স্তরের মানুষ, যারা সমাজকে বিভিন্ন দিক থেকে সহযোগিতা করে থাকেন তথা মুসলিম সমাজের নেতৃস্থানীয় মানুষ, তারা কিন্তু আর্থিক দিক দিয়ে যথেষ্ট পিছিয়ে। তাদেরকে আর্থিক দিক দিয়ে উন্নত স্তরে পৌঁছানোর জন্য তারা যে উদ্যোগ নিয়েছেন, এই ছোট্ট থেকে নিয়ে আগামী দিনে ব্যবসার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ছোট থেকে বড় হওয়া। তারা যে ছোট দিক থেকে ক্ষুদ্র সহযোগিতা দিয়েছেন, এই সহযোগিতা পেয়ে আমরা যথেষ্ট আনন্দিত এবং আগামীতে আমরা চাইবো আরও সমস্ত মানুষ এইভাবে পাক এবং আমরা আগামীতে যাতে আর্থিক দিক থেকে সমৃদ্ধি করতে পারি, সেজন্য তাদের সহযোগিতা পেয়ে আমরা খুব আন্তরিকভাবে আনন্দিত। মোস্তাফিজুর হাসবির রহমান সাহেবের ভাইয়ের ওনার জন্য দোয়া করি, উনি যেন আরো এগিয়ে নিয়ে যান ইমাম মুয়াজ্জিনের দিকে লক্ষ্য করে, এবং এই যে ছোট্ট মতো ব্যবসা ধরিয়ে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কাছে তিনি নেকি কামিয়েছেন। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা তাকে হায়াত দারাজ করুন এবং এই ছোট থেকে মানুষকে বড় হওয়ার তৌফিক একটা লাইন দেখিয়েছেন, এর প্রতি আমরা ওনার প্রতি খুশি। মজলিস তো একটা ভালো উদ্যোগ, যে আমরা যারা গরিব ইমাম মুয়াজ্জিন আছে তাদের একটা ভালো ব্যবসায়ী ধরার জন্য প্রথম মানুষ ছোট থেকে বড় হয়। তাই আমাদের হাসমি ভাই সাহেব আমাদের ছোট থেকে বড় করার একটা চেষ্টা করছে। অল বেঙ্গল ইমাম মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন চ্যারিটেবল ট্রাস্টের পক্ষ থেকে হাসমি ভাই সাহেব আমাদের যে সহযোগিতা করছে, এটা আমরা আলহামদুলিল্লাহ খুব খুশি আছি। আল্লাহ পাক ওনার জানে মান বরকত দিক, আগামী তারা যেন এই সংগঠনটা এগিয়ে যেতে পারে সেই চেষ্টা করব। के एंड सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयर रिंग्स भी मिलेगा, जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।